কবুল হয়ে যায় আমাদের হাসর নাসর এই দুনিয়াও পার হবে আর আখিরাতও পার হবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। যাই হোক, একবার জোর করে নারা লাগান, নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত, হুজুর তাজুল আউলিয়া, হুজুর তাজুল سرورا شاہ کریمہ سیدہ اشرفا حرمت روح پیغمبر عزت الرسول لی خمسة فيها حق الرباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه ونزل لطفه محمد وعلي واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين لا اله الا انت. الحمد لله رب العالمين. پاک میں فرمانے اللہم صلی سمے بہت ہو چکا ہے، سردی بھی ہے۔ مولانا شاہ جہاں نے بتایا کہ آپ لوگ کام کاج سے ہی لگے ہوئے ہو، تو اب اور آگے بڑھائی جائے یا شیش کر دی جائے؟ یہ کرتے ہوئے جو سنتے ہوئے جو گھماتے ہوئے শুনতে হবে, শুনতে হবে। শুনতে হবে, মगर আমল করতে হবে না। কি শুধু শুনতে হবে, আমল করতে হবে না। এটা আপনার অভ্যাস। কি আমল করবেন না? আমল করতে হবে নিশ্চয়। हमारी बांग्ला ठीक ठीक होती है। हाँ ठीक है। ये आपसे हमारी भाषा है। तो अगर चिड़िया भी किसी इंसान से भालोबासा कर लेती है तो वो भी उसकी बुरी बुरे करती है। पाशी भी अगर भालोबासा कर ले तो वही कर लेती है। तो मानना चाहिए, है ना? আপনার সঙ্গে আমার ভালোবাসা, আমি কিছু কিছু আপনার ভাষা বুঝতে পারি, बहुत अच्छा लगता है। কিছু কিছু বুঝাতে পারি। अब आप लोग सोचोगे पूजा टाण वालों के पीर साहब सब बंगला ही में बोलेंगे, तो এটা হবে না, क्योंकि हमने अपनी भालोबासा दिखाई। अब आपको अपनी भालोबासा दिखानी ये है कि आपको सुनाना नहीं है, मैं जो सुनाऊं उसे आपको भी सुनना है, सुन करके अमल करना है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकुनू मअस-सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, सत्यवादी संगे हो जाओ। डर क्या है? ऐसे ही समझ लो जैसे कोई बच्चा जो अपने माँ बाप से बहुत भालोबासा करता है, ठीक है, अब किसी काम को करने से पहले वो सोचता है कि আমি যদি এটা কাজ করব বাবা রাগ হবে, ठीक है ना? बाबा क्या उसकी गर्दन में छुरी चलाता है, क्या सोचो यदि এটা কাজ করব माँ राग हो गए,
یہ ماں اور باپ کے ناراض ہونے کا جو بھے آپ کے من میں ہے، اسی کو صحیح معنوں میں بھے کہتے ہیں۔ ورنہ سماج میں بہت سے گنڈے بدماش ریوالور لیے اور بندوق لیے کھڑے ہوئے ہیں، بولیے اس سے کسی کو بھے لگتا ہے؟ جو بھے ماں باپ سے لگتا ہے اس سے لگے گا؟ ظاہری طور پہ تو بندوق دے کے کام جائے گا، لیکن من میں اس کو اچھا نہیں سمجھے گا، گنڈے بدماش کو اچھا کرے گا، سامنے آئے گا تو اس کی بہت تعریف بھی کرے گا، تمہیں بہت بھالو مانو بڑا اچھا ہے۔ لیکن من میں مر جاتا تو اچھا بہت بدماش ایسا نہیں، ایسا من میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کا خالق بنا ہمارا خالق و مالک ہے، ہمارا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ دوسری جگہ پر اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ تو اس رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے اس لیے تاکہ ہم اس کے حکم کا پالن کریں، اپنی مرضی پہ چلنے کے لیے نہیں۔ بس ایک اور مثال دے دیتا ہوں کہ آپ کسی جانور کو، بیل کو، گورو کو لاتے ہیں، گورو بولتے ہیں نا، اور پہلے زمانے میں اس سے کھیتی ہوتی تھی، اور اس کو جو ہے بیل کو جو ہے بیل گاڑی میں بھی لگا دیا جاتا ہے، لگاتے تھے نا، گورو گاڑی ہوتی تھی نا۔ ہم لوگ تو بیٹھ کے تم لوگوں کے گاؤں آ چکے ہیں، الحمدللہ بہت گورو گاڑی میں بیٹھے ہیں۔ ایک بات مجھے بتائیے کہ جو سدھا ہوا گورو تھا اس زمانے میں، اس کو مارنے کی ضرورت پڑتی تھی؟ اس کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ بیلوان کے اشارے کو سمجھتا تھا۔ ہاتھ میں رسی ہے، ایسے کر دیا تو دہنے مڑ جاتا تھا، ایسے کر دیا تو بائیں مڑ جاتا تھا۔ تو ایک جانور اگر تمہارے ہاتھ میں آ جائے اور تمہاری تربیت میں آ جائے، تم سے بھلوسا کرنے لگے، تو وہ تمہارے اشارے کو سمجھتا ہے۔ ذرا سوچو کہ اس رب العالمین نے تمہیں اس دنیا میں پیدا کیا، ہر کشٹ میں تجھے بچائے۔ تم دنیا میں آئے ہو، آسانی سے نہیں آئے ہو۔ ذرا سوچئے کہ باپ کے صلب میں پڑے ہوئے تھے ایک کیٹانو کی صورت میں، ٹھیک ہے، بڑی غلاظت اور گندگی میں تھے، بہت زیادہ کیچڑ کانٹوں جیسے بدبودار، ایسی بدبودار جگہ میں تم تھے۔ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے بہت کشٹوں سے تم کو نکالا، اور کشٹوں تمہیں ہوا، پھر تم ماں کے شکم میں گئے۔ اب ماں کے شکم میں جو گئے تو وہاں جو صحیح تھا، جس کو دنیا میں آنا تھا، اس کے مقابلے میں ہزاروں لاکھوں کیٹاڑو اس کے گردا گرد گھومنے لگے، چکر مارنے لگے کہ اس کو کیسے ہم کھا جائیں، کیسے ہم سیس کر دیں، کیسے ہم مٹا دیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ اس کی قدرت ہے کہ لاکھوں کیڑوں کے درمیان دشمن ہر طرف اس کے ہیں، تمہیں ہم جیوت رہنے نہیں دیں گے، تمہیں ہم موت کے گھاٹ اتار دیں گے، تمہیں ہم سیس کر دیں گے۔ تو لاکھوں کیڑے آپس میں ٹکرا ٹکرا کے مر گئے، وہ خود مر گئے، لیکن اللہ نے جسے دنیا میں بھیجنا تھا وہ ماں کے شکم سے اس دنیا میں آ گیا۔ بولو کتنے کشٹوں میں تم تھے، زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے، مگر خدا نے ان لاکھوں کے درمیان تمہیں بچایا۔
महीने तुम अपने माँ के शिकम में थे, बड़ी तकलीफ, बड़ी दुश्वारी, बड़ी परेशानी में थे। पैदा होने के समय जिंदगी और मौत का मामला था, लेकिन अल्लाह ने इस दुनिया में तुम्हें पैदा किया। जब तक माँ की कोख में थे अल्लाह ने रोजी दिया। जैसे ही दुनिया में आए तो अल्लाह ने जमीन के दाने को तुम्हारी रोजी नहीं रखी, माँ के सीने में तुम्हारी रोजी रख दी। कैसा कुदरत वाला रब्बुल आलमीन है। उसके एहसान को याद करो ए मुसलमानों। वो परवरदिगार है, वो पालनहार है कि जिसने हमें दुनिया में जीने का हक दिया। किस लिए दिया? खेल तमाशे के लिए नहीं दिया, तफरीह करने के लिए नहीं दिया, हुंडा गर्दी करने के लिए नहीं दिया, जुल्म और सितम करने के लिए नहीं दिया। इसलिए दिया ताकि मेरा ये बंदा मेरा ओबीडियंट हो, मेरा ये बंदा मेरे हुक्म को फॉलो करे। मैंने जिस मकसद के तहत इस इंसान को भेजा उस मकसद में इंसान कामयाब हो जाए। मकसद क्या है? अल्लाह की मारिफत को हासिल करना, अल्लाह को पा लेना। तो अल्लाह को मकसद यही है। तो अल्लाह को पाने के लिए अल्लाह ने जरिया बताया। वो जरिया क्या है? इबादत है। वो जरिया क्या है? हुकूकुल्लाह को मान लेना। वो जरिया क्या है? हुकूकुल इबाद को पूरा कर देना। तो जो इंसान दुनिया में हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को इबादत समझ के जीते हैं, अल्लाह ताला उसे इरफान हक से नवाज देता है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, वकुनू मअस्सादिकीन, और सच्चों के साथ रहो। ये सच्चे वो हैं कि जो मंजिल पार कर चुके हैं। तुम्हें मंजिल पार करनी है। ये अल्लाह से इतना डरे, इतना डरे, इतना डरे कि अब जानते हो अल्लाह ताला ने चांद और सूरज को इन अल्लाह वालों के लिए मुसख्खर कर दिया है, सितारों को मुसख्खर कर दिया है। कुरान में रखता है ये वो हैं कि अगर चाहे तो चांद जमीन पे आ जाए, अगर चाहे तो सितारे हाथों में आ जाए। ये वो सच्चे हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे सच्चों की सोहबत में रहने का हुक्म दे रहा है। अब इस जमाने में सबसे बड़ा मसला ये है कि अल्लाह से डरने वाले लोग कम, अल्लाह का भय कम है, अल्लाह का हुक्म मानने वाले कम, मगर तलाश सच्चों की है। तो सच्चा मिलेगा किसे? उसी को मिलेगा जो अल्लाह से डरने वाला है। जुआ खेलने वाले को सच्चा नहीं मिलेगा। उसी तरह का कोई उसको मिल जाएगा जिसे वो सच्चा समझ के उसी के दम को पकड़ लेगा। नमाज पढ़ने वाले को सच्चा मिलेगा, नेकियां करने वाले को सच्चा मिलेगा, अल्लाह का खौफ पैदा करने वाले को सच्चा मिलेगा। उसूल ये है कि सच्चा उसी को मिलेगा जो अल्लाह से डरने वाला है। वरना हर सूरत में हो सकता है शैतान की सूरत को तुम समझो कि यही सच्चा है। तो बुझ रहे हो ना? तो तुम्हें दिखेगा गाड़ी के बोलो। आज दुनिया में ज्यादा लोग गुमराह हो रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं क्योंकि खुद वो राह पे नहीं है। अगर राह पे होते तो गुमराह नहीं होते। आओ देखो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह है। वो भी तो एक इंसान है। अल्लाह से कैसा डरे कि जवानी में अल्लाह ने उन्हें इरफान हक अता फरमाया। जब बंदे को इरफान हक हासिल होता है तो वो दुनिया की दौलत से प्यार नहीं करता, टके पैसे से मोहब्बत नहीं करता, फिर उसे राह खुदा में खर्च करने की, राह खुदा में कुर्बान करने का जज्बा रहता है।
تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت خواجہ سلطان الہند عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری، جن کی عمر ابھی 12 سے 14 سال کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب فرما لیا۔ اتنا ڈرے بچپن میں ماں باپ نے کیسی تربیت کی ہوگی، لوگ 40 سال میں بھی عارف نہیں ہو پاتے، میرا خواجہ تو ماں کی گود میں عرفان حق حاصل کی ہوگی۔ برادران اسلام خیال کیجئے، آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، ماں تھی، آپ کے پاس انگور کا بہت بڑا باغان تھا۔ انگور پوچھتے ہوئے انگور تو روز کھاتے ہیں، آج کل سیزن بھی ہے، انگور کا باغان تھا۔ اور ایک تم لوگ پتہ نہیں راجستھان گئے ہو کہ نہیں گئے ہو نا؟ تو راجستھان میں ایک ضلع ہے پرتاپ گڑھ، گجرات میں سوراشٹر کے علاقے میں بھوج میں، ہاں ادھر گئے ہو تو دیکھا ہوگا پنکھا بجلی، کون سی بجلی؟ بڑا بڑا پنکھا لگا ہوا ہے، اس سے بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہارے وہاں فرق کا بیراج ہے، یہاں پہ تھرمل پاور، ادھر چلے جاؤ بنگال میں تو واٹر سے بنتے ہیں، ایگرو الیکٹرک ہے نا۔ تو خواجہ صاحب کے پاس پن چکی تھی، کیا تھا؟ سوچئے کتنے ہنومان تھے، اتنی دولت رہی ہوگی، آج ایک یہاں پن چکی بنانے میں کروڑوں روپے کا کام ہے۔ ادھر بجلی سے تو میرے خواجہ کتنے جوان تھے، لیکن جب بندے کو عرفان حق حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اسے دنیا اچھی نہیں لگتی ہے، خدا اچھا لگتا ہے۔ تو وہ خواجگاں انہوں نے انگور کا باغان، وہ پنچتی سب راہ خدا میں دان کر دیا، اور ڈھونڈنے لگے سچا کہاں ہے، سچا کہاں ہے، سچا کہاں ہے۔ قدم قدم پہ سجدے کرتے 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 لوگ پیر رکھتے ہیں، میرے خواجہ سجدہ کرتے کرتے ہارون پڑھتے ہیں، ہر قدم پہ 2 رکعت، ہر قدم پہ 2 رکعت۔ نمازی ہے جو سچے سے ملاتی ہے، بھی سن لو، بے نمازی کبھی سچے سے نہیں مل سکتا۔ میرے خواجہ قدم قدم پہ نمازیں پڑھتے 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 ہارون پہنچے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی جو مقام ابدالیت پہ تھے، غوث سے بڑا مرتبہ ابدال کا ہوتا ہے، اور ابدال کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں تو جن کو اور فرشتوں کو یہ صلاحیت دیتا ہے کہ وہ جب چاہیں اپنی شکل کو بدل دیں، جب چاہیں، ٹھیک ہے، جنات چاہے تو سانپ بن جائے، فرشتہ چاہے تو مانوس بن جائے۔ انسان میں یہ ہوتا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ابدال کو یہ قوت دیتا ہے کہ وہ اپنے رنگ کو چاہے تو کبھی جذبی کیفیت میں آ جائے اور کبھی سلوک کی کیفیت میں۔ تو حضرت عثمان ہارونی وہ تھے کہ جن پہ جذب و سلوک کا غلبہ ہوتا تھا، شکلیں بدلتی رہتی تھی، کبھی دیکھو تو بالکل لگے فقیر، کبھی دیکھو تو بادشاہ، کبھی دیکھو تو چہرہ مزمحل ہے، کبھی دیکھو تو ایسا لگے کہ جیسے سورج چہرے پہ آ گیا، ایسی آلو ایسی روشنی مقام ابدالیت کو تھے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی مل گئے، اب جو سچا ملا تو ساری دنیا کو چھوڑ